اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ بروجہ دین اور اس کی بنیاد روایات کے تانے بانے سے بنا۔ اس دین میں اللہ کا کیا تصور ہے نا بنیادی چیز، جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے اس دین میں، دین اسلام میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جامع حدیث کے کام کی مدد سے دین اسلام کو تحریف شدہ کتابوں کی بنیاد پر قائم یہودیت اور عیسائیت کی طرز پر ایک پوجا پاٹ کا مذہب بنا دیا گیا۔ یہ کام ہوا ہے۔ کس طرح بنایا گیا؟ جو اس وقت یہودیت تھی، جو اس وقت عیسائیت تھی، یعنی کہ وہ تحریف شدہ کتابوں پر مشتمل تھی۔ اصل اسلامی کتابیں تو انہوں نے بدل دی تھی۔ ہم قرآن کو بھی بدل دیتے اگر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا، اس کو بدل دیتے۔ تو پھر کس طرح روایات کو نہیں بدلا ہوگا، غلط باتیں نبی کی طرف کیوں نہ منسوخ کی ہوں گی؟ وہ ہم بنی اسرائیل سے کم ہیں؟ باقی جو برائیاں ہم میں پائی جاتی بنی اسرائیل سے کم پائی جاتی ہیں؟ تو یہ نہیں پائی جاتی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، جہاں تک کر سکتے تھے وہاں تک کی تو یہ بدلا ہوا دین۔ اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دی ہیں کہ بدلے ہوئے دین کی کیا کیا اس کے ہمیں نقصانات اٹھائے ہیں، کہ اس میں نہ خطہ عرض کی ضرورت ہے، نہ آپ کو حکومت کی ضرورت ہے، بس وظائف ہیں، عملیات پر ہیں، آپ کرتے جائیں۔ تو یہاں میں اب اللہ کے بارے جو تصور ہے اس نے بنایا، اس دین نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں فائدے کی بات بھی آ گئی کہ دین مذہب جو بنایا ہوا بس جسٹ ایک پوجا پاٹ ہے، رسومات ہیں، وہ آپ نے ادا کرنی ہے، بس اللہ راضی ہو جائے گا، وہ اس نے سارے کام کرنے ہیں، وہ کر دے گا اور آخرت میں آپ کو جنت مل جائے گی۔ عیسائیت کی طرز پر ایک پوجا پاٹ کا مذہب بنا دیا گیا کیونکہ اصل دین میں ملوکیت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا ان ملوکیت کو انہوں نے لیجٹمیٹ کرنا تھا، بادشاہت اس کو کرنا تھا، وہ اس لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا ان کو۔ اگر صرف قرآن پر ہی چلتے تو وہ تو گنجائش نہیں چھوڑتا، نہیں دیتا کہ اس طرح کی حکومت بنے یا اس طرح کیا جائے جو کچھ چیزیں کر رہے تھے۔ مذہب میں اب جب بات خالص، مذہب میں اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کے برابر لا کھڑا کیا۔ اللہ کے بارے میں کیا تصور پیدا کیا؟ جو خراب ہے میں وہ اس کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ آپ مجھے بتا دینا۔ پھر میرا وہی سوال ہے کہ آپ بتا دیں کیا میں نشاندہی یہ غلط کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں؟ آپ میری نشاندہی کر دیں، آپ کی مہربانی، آپ کا احسان ہوگا۔ مذہب میں اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کے برابر لا کھڑا کیا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے ویسا ہی اللہ کا مزاج ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو کیا مزاج ہوتا ہے؟ جس طرح وہ قانون و اصول سے بالا تر ہوتے ہیں، اسی طرح معاذاللہ اللہ بھی قانون و اصول سے بالا تر ہے۔ یہ بنا، یہ کام کیا اس دین میں، اللہ کا یہ تصور ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ بروجہ دین اسلام جو میں کہہ رہا ہوں، جو اس محراب و منبر سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کی تبلیغ ہو رہی ہے، وہاں اللہ کا تصور کیا ہے؟ یہی ہے نا، اس کا کوئی قاعدہ قانون قصول نہیں ہے، جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اللہ بھی بادشاہ ہے، اپنے یہ کام کیا ہے ان روایات نے۔ اب دیکھ لیں، اگر اللہ کے بارے میں تصور اگر ہمارا ٹھیک نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ٹھیک ہے، آپ بتا دیں کہ میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں بات یا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ قاعدے قانون اصول والا ہے، اپنے ہی قوانین کے متحد وہ خود ہوا، کسی اور نے نہیں کیا۔ ہاں جی، تو یہ بات بھی پھر ہم کو بندہ کہتے ہیں لکھی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو پابند کر رہے ہو۔ بھائی میں نہیں کر رہا، کوئی اور نہیں کر رہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اور کر رہا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے پر حرف آتا ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ لیکن اگر وہ خود ہی ہو جائے، خود ہی کہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا مومنوں کی مدد کرنا، تو یہ پابند ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ خود ہی ہوا نا، کسی اور نے تو نہیں کیا۔ اسی تصور کے تحت اللہ کو دل اور جذبات رکھنے والا بنا دیا گیا کہ کسی سے تعریف سن کر اللہ کی حمد بیان کرو، خوش ہو جاتا ہے۔ کسی سے تعریف سن کر یا کسی کے آہو بکا کرنے والے سے یا اپنے حکم کی نافرمانی سے متاثر ہو جاتا ہے۔
ये तस्वीर बनाया ना कि हमद करो, तस्बीह बयान करो, खुश होता है, खुश होकर जिस दुनिया के बादशाह आपको खिलत अता कर देते हैं, कुछ तहफ देते हैं, कुछ चीजें दे देते हैं, वो भी दे देगा। या तारीफ सुनकर या किसी का हो बका रोना धोना करें आप उसके सामने, तो आपकी बात सुन लेगा है। आप अगर उसके हुक्म की नाफरमानी हुई, नाफरमानी ना करे, उससे मुतासर हो जाए और आपको सजा दे दे, तो उसका हुक्म नहीं माना, वो सजा दे दे, मेरे भाइयों इन बातों से वो पाक है, वो पाक जात है। ऐसा नहीं है, ना वो दिल रखता है, ना वो जज्बात रखता है। वो देखता है, उसकी आंखें नहीं है, वो का सुनता है, उसके कान नहीं है। इस तरह वो किसी के आहो बका से कोई मुतासर नहीं होता। ये अल्लाह समद के भी खिलाफ जाता है। अल्लाह बेनियाज जब कहते हैं, अगर वो किसी की तारीफ सुनकर किसी को कुछ ता कर दे, या किसी की आहो बका सुनकर कुछ कर दे, या हुक्म की नाफरमानी पर नाराज होकर किसी को सजा दे दे, तो फिर ये अल्लाह समद नहीं रहता। मैं ये कहता हूँ, अगर ये मैं गलत कहता हूँ तो प्लीज आप मुझे मेरी रहनुमाई कर दें, मैं फिर वही कहूंगा, क्योंकि मैं एक तरह से सवाली हूँ भाई। मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ कि मैं सवाली हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ मैं, लेकिन ये उलझने हैं मेरी है। अगर वो होता है तो फिर अल्लाह समद नहीं रहता। अल्लाह समद बेनियाज है, एक असूल जाब्ता बना के दे दिया उसने, सब ने उसके मुताबिक चलना, वो होता ही वो सबके लिए। अल्लाह को हर बंदे से अलग अलग डील नहीं करता, ट्रीट नहीं करता, बस सबके लिए एक असूल और जाब्ता उसने बना के दे दिया, इसके मुताबिक चलो, ऑटोमेटिकली उस पर चलोगे फायदा मिलता जाएगा, उसकी खिलाफ वर्जी करोगे नुकसान उठाते हटाते जाओगे, खुद भी खुद तुम्हारा उसकी नाफरमानी में जो नुकसान होगा। तो नाराज होकर उसने कुछ सजा नहीं दी, उसने जब बाल में खलक बना उस वक्त ही ये कानून बना दिए। सूरत निसा की 79 नंबर आयत, जो भी पहुंचती है तुम्हें भलाई अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, और जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचता है वो तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा होता है। तो अल्लाह के बारे में ये मैं तस्वर आपको बता रहा था कि ये जबकि वो ऐसी तमाम सिफतों और बातों से पाक ज़ात है। ये उसके बारे में तस्वर किसने दिया इस दीन में, जो इस वक्त हमारे हम रवज है चल रहा है रवायात के जरिए, ये हमने पैदा किया बनाया गया अल्लाह के बारे। उसका करना असूलों पर मबनी होता है, वो असूल सब के लिए यकसा है, क्योंकि वो इंसानी माशरे के तकाज़ों के मुताबिक बाउसूल और मुनसफ है। ये भी एक बड़ी बात है हम करते हैं, मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई किस तरह हम गुमराही की राहें खुद निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, लेकिन जिस तरह बंदे इंसाफ करते ऐसे नहीं करने वाला। बंदे तो बंदा मसावत है, अल्लाह के यहाँ कहाँ मसावत है? देखे कितना गलत तस्वर है। वो कहते हैं कि अल्लाह, चूंकि ये तस्वर गलत है कि अल्लाह रिज़्क की डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है, उसने कम मसावत के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, बुनियाद ही गलत। अल्लाह के बारे ये तस्वर ही गलत कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोड्यूसर है, पैदा किया, डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है, आपने निजाम बनाना है। ज्यादा जिनके पास चला गया है उनसे लेना है, कितना लेना है आपने पूरा साफ करके देखना, जितना बनता है वो आप उनसे लें, दूसरे जो जिनके पास नहीं है उनको दें। ये काम आपने करना है, इंसानों ने करना है। अब ये बात है, वो असूल सब के लिए यकसा है, क्योंकि इंसानी माशरा के तकाजों के मुताबिक, जिस तरह इंसानी माशरा में को बासूल जिसे कहेंगे, वो ज़ात भी उसी तरह ही बासूल है। जिस तरह इंसान जिसे हम मुनसफ कहेंगे हैं, वो अनबाइस, वो इसी तरह ही मुनसफ है। उसकी तमाम हिकमतें और मसलतें उसके कवानीन निज़ाम के अंदर, उसके कवानीन के अंडर हैं। ये बात मतलब, अब वो पता नहीं किस मसलत के तहत, किस खिदमत के तहत उसने तुम्हें सजा दे दी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी जितनी भी हिकमतें मसलतें हैं उसके हुक्म के अंदर हैं। जिससे रोका है उससे रुकना है, जो उसने करने के लिए कहा है वो आपने करने हैं काम। ये उसके मसलतें हिकमतें उसके अंदर हैं, अलग से नहीं। ये हमारा तस्वर गलत है कि किसी का कोई नुकसान हो गया तो ये दिया अल्लाह नहीं है, पता नहीं इसमें क्या हिकमत होगी। कोई बड़ा नुकसान करना होगा, छोटे नुकसान से तुम्हारा काम हो गया, चल थोड़ा थोड़ा नुकसान कर दिया, मतलब अजीब व गरीब किस्म के हमने खुद साख्ता, अपनी अकलों को दौड़े घोड़े दौड़ाते हैं, कुरान की तरफ नहीं आते। बहरहाल तदवीन हदीस के अलूम में उम्मत बहुत तलक आगे निकल गई, मगर ये महारत बड़ी महारत से कुरान को आके निगल गए। ये बात वो पहले वाली बात से मिलती है कि हम कहते हैं ना, ये तदवीन जमा तो बड़ी मेहनत की इन्होंने, पता नहीं कितने अलूम सीखने पड़ते हैं इनको समझने के लिए, बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है जी, बिल्कुल किया। इस काम ने दिखाया क्या, नतीजा क्या निकला? कुछ अर्ज कर चुका हूँ, एक नतीजा यही आपके सामने है कि अल्लाह के बारे में जो तस्वर है उसका क्या इसने बनाया, और सबसे बड़ा जो नुकसान है
वो यही हुआ कि कुरान से दूर हो गए, कुरान को निगल लिया इसने, है वो फलां चीज निगल गई, इसने कुरान को निगल लिया, कुरान से दूर कर दिया, कुरान समझने से हमको दूर कर दिया। बस जब कुरान से दूर हो गए तो फिर भटकते, यहाँ पर लुढ़क गए आप चोटी से, पहाड़ की चोटी से नीचे गिरे, पता नहीं किस खाई में जाकर आप गिरेंगे। या ये है कुरान से दूर होने का नतीजा कि आप समझे कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, सबसे ऊंची मकाम पर खड़े हैं, वहां से आप लुढ़क गए, गिर गए, अब आगे पता नहीं किस खाई में जाकर हमने गिरना है और गिरेंगे। अगर हमने कुरान को ना थामा ना पकड़ा पकड़ा तो फिर हम वहीं से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं समझता हूँ उसमें ज्यादा हिकमत मतलब यही चीज है। अगर कहीं भी आपको कुछ मामला हो, कोई चीज दब जाए, उसको दोबारा देखना है दीन में क्या, कुरान की तरफ आए, इसको समझे। हमारा मजाज रवायती बन गया है, रवायात पर मबनी है, हर बात में मेरे अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, आपको ये बातें बहुत मिलती हैं, हर बंदे की जबान से मिल जाती है, मगर कुरान की याद नहीं मिलेगी। तो कुरान में ये बात है, कुछ लोग करते भी हैं वो गलत कर देते हैं, कोई बात होती नहीं है कुरान की, क्या देते हैं कुरान की, नहीं थोड़ा बहुत, बल्कि पूरा होना चाहिए, मेरी तरह भी नहीं, आप पूरा बिल्कुल आयात का पता होना चाहिए, कम से कम लोगों को हवाले के साथ आप बात कर सकें, आप खुद पढ़ लें देख लें जाकर, मतलब कुरान नहीं मजाज नहीं है हमारा। तो ये काम किसने किया है, ये रवायात ने किया, और इस मरवजा दीन में है। बस मेरे भाइयों मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। आगे अर्ज रिक्वेस्ट होती है मेरी बात को आगे बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।